Karong adlaw ato ang Tagalog pagtagad ang istorya nga pinadahan ni Martin nga naguluhan nga Mr. Postman. Sa panahon karon sa bagong henerasyon, kundiin high-tech na tanan, puros na instant noodles, instant coffee, instant relationship, instant mails, pinaagi sa internet. Doon na pa ba'y gimingaw sa airmail, snail mail? Doon na pa ba kay nailhan nga kartero o postman? Kung kamoy papilion, ganahan pa ba mo nga mobalik ang means of communication sa una sama sa snail mail kundi mulanat pa og binuwan usa pa madawat ang mensahe gikan sa imong loved ones? Pero sulit pod inigbasa nimo. Way kabutangan sa imong kalipay, labi na makita nimo ang penmanship sa imong inahan, amahan o sa imong hinigugma. Or mas pilion ninyo ang makabago nga instant communications. Kundiin in just a split seconds, madawat nimo ang email or chat sa imong loved ones pero lesser na ang excitement. Mao kini ang atong istorya karon. Dear Papa Joe, good day to you. Good day to all your followers. Tawagan lang ko sa pangan nga Martin. Kini nga akong isuwat nga istorya dili ni ako. Love story ni sa akong lolo. Ulyanin na nga akong lolo karon. Daghan na siyang nakalimtan sa iyang past. Doon na gani time nga makalimot na siya sa pangan sa iyang mga apo. Dako na kong pasalamat nga after few years nasultig yun ni lolo namong iyang mga apo ang iyang kaagi. Good thing Papa Joe kay before siya nakalimot sa iyang past, nasulti niya namo ang iyang kaagi. By the way, kaming tibok pamilya tigpaminawan sa imong radyo. Labi na sa imong Talk to Papa. Unya, subscriber pug ko sa imong YouTube channel. One day, I said to myself, nga isuwat nako ang kaagi ni lolo para pod ma-share pod nako sa imong mga followers. Ang sunod nga inyong madunggan mao na ang point of view ni Lolo Elias. Enjoy mga friends. I hope nga magustuhan ninyo ang iyang love story. Tuig 1979, ako si Elias Manggubat, usa ka mananagat sa isla sa Bohol. Nagdako ko nga mao akong namatan ang panagat. Kay lagi, dulra sa dagat ang among Pinoy-anan. Wala ko'y lain nahibawan nga pangita gawas sa pagpangisda. Mo na akong pagtuo sa una. Abi na kog mamatay na lang ko nga usa ka mananagat. Wa na ko giubos among pangita kay swerte na kayo mi nga mananagat kay presko pirmi ang isda nga among sudan. Ang akong kinabuhi walay kulor, walay love life kay lagi tanang oras nara sa dagat. Pero usa ka adlaw ni ana na usab ang dagan sa akong kinabuhi. Diyang nabalitaan sa akong mama o papa nga nag-hire og kartero ang munisipyo. Kartero, sa in English pa, postman. Mo-apply ko, matod ko pa sa akong ginikanan. Nya, mundang nagagpanagat, tubag pa ni mama. Di na ako managat, uy. Gusto ko nga mausab na sa andagan sa kinabuhi. Matod ko pa. Unya, madawat ka Elias. Pangutana pa sa akong papa. Suwayan lang ako pa. Muna tubag na ako nila. Way kumo sa pagsuway. Moto nga nianto din ko sa munisipyo pero sawa pa. Nag-isputing sa ako. Nag-ilis kong sinina nga hapsay para presentable ko sa akong aplayan nga trabaho isip postman. Maayo na lang kay bisan og nabuang na kong panagat, wa na ko pasagdi ang akong pag-eskwela. Naka-eskwela ko pero kuto ra pod sa second year high school. Gipugos man ko sa kong mama nga musud sa klase kay paborman kayo nako ang public high school sa Moa kay tapadra sa amuang balay. Sakto ra gyud nga makabasa ko sa mga pangan o address pero ang nagdalagdawat nako mao ang akong bisikleta. Kinahanglan man gud nga nakay kaugalingon nga bisikleta para may imong sakyan ug hatod nimo sa mga suwat. Dako kay kalahian ang kaniadtog karon. High-tech naman kayo ron. Sa una ang mga tao nagsaliglang sa suwat sa airmail kung magpadala ka og mensahe sa imong mahal sa kinabuhi. Kung dinalian, magtelegrama. Kung diin,
Mahal ang bayad kay mabot dayon. Kung ordinaryo nga airmail, bulanat pa og dugay kayo sa pamaabot ang imong padalhan. Depende sa kalayon, depende pod sa kartero o postman nga kugihan mohatod sa mga suwat bisan pa og tua sa pinakalayong bukid. Dako na kong pasalamat kay nadawat ko pagka postman. Kinsay magtuo nga ang tao nga dagat sa una ray nahibaw-an nga magukasukas lang pirmi, hapsay na karon. Maligo naman ko kada adlaw. Mag-ilis og tarong nga sinina unya, mag-drive-drive sa kong bisikleta, samtang maglaroy-laroy sa mga kabalayan. Usa ka adlaw niadto samtang nagpadung ko sa Pikas Barrio kay adto ko maghatod og suwat, nakagikog usa ka karinderya. Daghang mga display nga kaldero o kalderin sa atubangan nga mao'y gisudlan sa mga nagkalain-lain nga niluto nga sudan. Nahunong ko sa pagtindak sa kong bisikleta dihang nakakita ko og usa ka maanyag nga babae. Kadto po ko kakita og gwapa gyud kaayo. Murag engkantada kay puti kaayo. Taas ang iyang kulot nga buhok, unya nagsayal og taas. Ang babae na narapo sa mga lamesa nga gikan-an sa ilang mga customer. Silbidura siguro ni siya diha. Sa una-una ko pa. Gustuhon man ako nga magsige na lagtanaw sa mga babae pero dili mahimo kay naay mga suwat nga nakaschedule na nga kinahanglan na akong ihatod. Layo-layo para ba ang akong hatnan kay tuwa pa sa Pikas Barrio. Unya, hilit pa kaayo ang iyang address kay murag farm ang nahimutangan sa iyang balay. Nitinda ko sa kong bisikleta pero sa wapa ko hingpit nga nakalayo, gilingin akong balik ang maong maanyag nga babae. Usa ka tan-aw na ko niya. Busog na ko. Ingon ana, kamakadani ang iyahang beauty. Human sa 2 ka oras na kong tindak sa bisikleta, nakaabot na gyud ko sa address nga akong hatdan og suwat. Usa ka tiguang nga lalaki ang nigawas sa putahan pagpanuktok nako. Mga 60 tahon ang edad niini. Nipahiyom siya nako og nangutana. Asa naman si Pedro? Pangutana pa niya. Nakunaw na dayon ko nga ang gipasabot niyang Pedro mao ang tiguwa nga karaan na nga postman nga ni-retire na tungod sa katiguangon. Ako na'y napuli niya, sir. Tubag ko pa. Ayaw lang pag-sir na ako. Tawagan lang kog Uncle Sam. Friendly kayo si Uncle Sam. Matod pa niya nako nga pirmi kuno nga na'y magpadala og suwat niya. Sa sunod kuno, di na lang kuno kumanuktok. Modritso lang kuno kog sud sa ilaha. Halos kada semana na isuwat si Uncle Sam. Dili kayo sa lang, tagdaghan pag yun. Kasagaran makahatod ko niya og 3 ka sobre kada semana. Uncle Sam, anong daghan man kay kagsuwat nga maabot? Pangutana ko pa niya, kay close naman kayo mi. Kada abot na ako sila ha, iya kong paimnon og sikwate og pakanon og snacks or bisan unsa lang ang iyang i-offer nako. Ni katawa si Uncle Sam. Wala day kakibaw kinsa ko? Kaya inosente gyuday nimo Ilyas. Matod pa niya. Ha? Ngano? Ngano di ay? Kinsa man day ka? Pangutana ko pa ngadto niya. Dito nagpaila siya nga usa di siya ka manunulat. Author siya sa mga nobela o daghan na siya nasuwat. Naapot siya mga programa nga magpadala ang mga sender og true to life story niya nga mabasa sa Binasaya nga magazine. Sorry kayo Uncle Sam ha nga wag ko idea nga sikat man dahi ka. Unsaon nga tibok na akong kinabuhi naramay ko sa dagat. Matod ko pa nga to niya. Okay lang, way problema nako. Basin ikaw Ilyas, doon na kay nindot nga storya sa gugma. Pwede nimo nga isuwat diri nako. Og nito pagpug ko nga ay wag ko istorya sa gugma Uncle Sam kay bisan og kausawa mo kasuway nga nahigugma. Pero karon pa lang bagulang sa kong pagsuroy-suroy, nakakita kong maanyag kay nga babae pero mauwaw lagi ko moduol para magpaila-ila niya. Nangupaw si Uncle Sam nga murag guol kayo ang naong. Ngano magka-Uncle Sam? Pangutana ko pa niya. Nagunahon na alam ko sa akong status nga usa ka manunulat og istorya sa gugma pero ako mismo way nagmahal. Mao nga pa sa ilo ako Ilyas. Dili ko makatabang nimo ana nga sitwasyon nimo sa babae nga imong nagustuhan. Tubag pa niya Papa Joe. Wa ko na nagmahal niya.
Moday nga wa ko makitag laing tao nga iyang kauban gawas siyang sugusuguon nga magtiayon nga idara na pud sama niya. Gisulti ni Uncle Sam nako ang iyang kaagi nga pakyas kuno siya sa gugma, mao nga nagpuyo siya nga naginusara. Mas gusto na lang kuno niya nga magpuyo nga malinawon sa mingaw nga lugar. Makatarong pa kuno siya og suhat isip usa ka author or writer. Nagunaw ako sa kahimtang ni Uncle Sam nga nagpuyo nga naginusara. Di ko ganahan nga may sama niya nga lonely. Kinahanglan nga makauyab ko. Pero saon ako nga mauwaw man ko nga moduol og babay. Igor ako sa tanaw. Kadaagin ako sa karinderya muhunong kog tindak sa akong bisikleta para tan-awon ang malaing kantada nga babay. Sama nitong gikan ko silang Uncle Sam. Nagpaatbang na pug ko sa karinderya og nagsudong sa babay nga busy kayo og silbi sa mga nangaon sa ilang karinderya. Pero kalit ko nga gikuyawan kay nakita nako ang babae nga naglakaw padung nako. Nagpanik ko tungod sa kakulba kay sigurado ko nga ako gyud ang iyang punteriya. Dali-dali ko nga nisakay o gitindakan nako akong bisikleta para makalayo ko para di ko niya maabtan pero gisampit ko niya. Mr. Postman! Tawag pa niya nako. Nibalik ko sa kong agi o gipangutana nga nung iyang gitawag. Na ako'y suwat? Pangutana pa niya. Aha, suwat? Wa may naka-address sa inyong karinderya? Tubag ko pa. Nagulang babae. Sa kay bation nga makadawat kag suwat no? Wa pa ko kasuway nga gipadadan kog suwat. Matud pa sa mong babae. Mao ba? Sige lang kay og na kay suwat ihatod day nako nimo. Sulti lang ko sa imong pangan para akong ilista og matiman-an nako. Tubag ko pa ngadto niya. Leonora akong pangan. Matud pa sa gwapang babae. Hangtod ang iyang pangan, gwapa sama siyang itsura. Sa katapusan, nakailan nagig ko sa mga babae. Leonora. Leonora of my dreams. Sa gikaingon ko na nga kadaadlaw ko nga magagian ko sa ilang karinderya ni Leonora. Pagkaugma, nakabantay na siya, nako, nga nihunong sa ilang atbang. Nisinyas siya sa iyang kamot kung doon na ba siya sobre. O nibawas po ko sa sinyas nga wala. Disappointed ang naong ni Leonora. Nakunaw na ko nga kisa kang suwat ang igipaabot. Doon na baka siya hinigugma sa layong dapit. Nga ni-promise niya nga musuwat pero wadi ay. Kaluoy po niya kung doon na palang ko'y mahimo para malipay siya buhaton ko. Adlaw kato nga Domingo. Walay schedule ang kartero kay siyempre mag-day off man gyud ang mga trabahante sa gobyerno. Nakahukom ko nga musuroy o maklakaw lang pero sa tinuod lang yun, tuyo na ko nga muadto sa karinderya ni Leonora kay mingawon ko niya og di ko kakita niya. Pura ba og dili kompleto ang akong adlaw nga di nako siya makitaan. Pero nahugno ko diyang pag-abot nako close ang ilang karinderya. Pero nakita ko daghang mga bata nga nagawa og tabanog. Ihay sila palupan silang tabanog ug nindot magud kayo ang ilang lugar. Kay patag ug kusog ang hangin. Ang ibabaw sa ilang karinderya ni Leonora maupod ang ilang balay nga gipuy-an. Gikulbaan ko diyang nakita ko si Leonora nga nanambo sa ilang bintana samtang nananaw sa mga bata nga lingaw kayo nga nagpalupad sa ilang mga tabanog. Giduol na ko mga bata nga dunay pinakamaayong nga lupad sa tabanog. Dong, paliton ko nimong tabanog bi. Matod ko pa sa bata. Di man ni baligya. Tubag pa sa mga bata. Gipakitaan ako daghang kwarta. Pila ka sensiyo o papel. Abti kay ang bata nga nakatunol sa tabanog diri nako. Master ko sa pagpalupad og tabanog kay mao ni akong duhaan sa mua. Adto pa gani ko magpalupad sa daplin sa baybayon nitong mananagat pa ko. Dali-dali kong nagsuwat sa papel. Leonora of my dreams. Gipapilit nako sa tabanog nga papel unya gipalupad nako. Dili sayon nga paluparon ang tabanog sa gusto nimong destinasyon pero niyatong higayuna gihunat nako ang tanang nahibaw-an nako sa akong expertise sa pagpalupad. Akong tumong mao nga makaabot ang tabanog kay Leonora sa ibabaw sa ilahang balay. Nakabantay si Leonora nga dunay tabanog nga naglupad-lupad sa iyang tungod. Lipay kay siya unya ni tan-aw sa ubos kung kinsa nagpalupad niini. Nakabantay siyang ako. Niwara-wara siya mga kamot nako. Og ni pakpak. Nibilib siya sa akong kamaayo mo palupad
sa maong tabanog. Nakita kong alambre nga nagkutay sa ibabaw nga silbi nilang hayhayan sa taas. Akong gituyo og crash ang tabanog para mahug og masabod sa alambre. Sakto gyud nga nahug ang tabanog na crash sa tubangan ni Leonora. Gikabot ni Leonora ang tabanog ug giputol ang nylon unya nabasahan niya ang gamayng papel nga nagpilit sa akong tabanog. Ang pulong nga Leonora of my dreams. Wala ko kaklaro siyang naong kung nalipay ba siya. Nitalikod siya o nihawa sa ilang bintana. Base na suko si Leonora nako. Mao na naasa kong nahuna. May pawa na lang ako suwati ang tabanog na. Sa akong gibuhat, basin og dinahinoon siya managad nako. Pagkaugma, adlawng Lunes, igor ako nga niagi silang karinderya. Waan ako muhunong kay nahadlo ko kang Leonora pero giatangan ko niya sa dalan. Bit-bit ang akong tabanog. Wa siya gisulti. Igor siya ni pahiyom dungan siya pagtunol sa akong tabanog. Iya kinigiuli na ako. Natulala ko nga nidawat sa akong tabanog. Wa na dito ang note nga akong gisuwat sa gamay nga papel, ang Leonora of my dreams. Human ako nadawat ang akong tabanog ni balik na si Leonora sa ilang karinderya. Way bisag gamay nga sign nga nasuko siya nako. Ganahan po di siya nako. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Dungan sa kusog nga pagtindak sa kong bisikleta. Dihan ako sa layo. Sa mingaw nga bahin ni hunong ko ug naglusulukso ko ug nagsayo-sayo ko sa kalipay. Puno sa kalipay ang akong kasing-kasing. Inspired kay ko nga nagpakita pod og gusto si Leonora diri kanako. Niadtong adlaw schedule nako og hatod sa mga suwat ni Uncle Sam. Mas maayo kay na ako ipamarayag niya. Uncle Sam, pwede ko pahimo ni mong love letter nimo para sa babae nga akong naimgan? Hangyo ko pa nga to niya. Dili yun ta siya musugot kay matod pa niya nga ako ang angay nga musuwat kay ako may nahigugma. Pero di ko makamao. Sa tinuod lang, kadaghan ako ni suway og suwat kada gabi para kay Leonora. Pero akong ilabay ang papel nga ang sulod kutob ra sa Dear Leonora. Di haragyod kutob. Kay di na ko makamao o sa pay isunod. Mas maayo si Uncle Sam kay sigurado ko nga nindot siya musuwat og love letter. Kay usa siya ka writer. Sa katapusan ni sugod si Uncle Sam, himuan ko niya og rough draft sa love letter. Before ko nilakaw, daanan nako ang maong papel. Usa ka page ang letter nga maayo kay pagkasuwat. Balaknon kayo nga bugtong ang mga writer ay kasagaran makahimo ani. Gikopyan ako ang suwat para ako ang handwriting ang mabasa ni Leonora. Dayon gisuwatan nako sa iyang pangan. Pagkaugma dayon, una na akong destinasyon mao ang karinderya ni Leonora. Suwat para imo Leonora, matod ko pa nga to niya. Nalipay siya. Sa katapusan, nagpadala na siya og suwat nako. Matod pa niya. Doon na kay gipaabot. Kang kinsa, gikan ba sa usa ka lalaki? Niyango si Leonora. Nasakitan ko kay tinuod di ay ang akong pagduda nga doon na siya hinigugma. Nga naa sa layo ug may pagtuon niya nga ang lalaki mo'y nagpadala nga to kaniya. Unya na nako ni basahon, inighuman sa kong trabaho, matod pa ni Leonora. Gituyon ako nga wa suwati og pangan sa sender ang gawas sa envelope para ma-surprise siya. Unsa kahi ang reaksyon kung mablihan niya. Ang maong sobre ug mahibawan niya nga akorde ay ang nagpadaog suwat niya. Pagkaugma sama sa naanda ni agi na sabko silang karinderya. Sa akong nagian, nagatang si Leonora bit-bit ang papel nga akong suwat para niya. Elias, karon pa ko kabaw nga poetic manday ka? Ikaw gyud ang nagsuwat ani? Pangutana pa niya kadiri kanako. Dali pug ko nga nakatubag niya nga, ako, siyempre kinsa pa man di ay. Mao gani ko nimo kay bati gyud kog agi. Second year high school ramanggug ko. Ayaw ka uy Elias, angay kang ma-proud sa imong talent kay talagsaon ri lalaki nga maayo kayo mosuwat og dang balak-balak ba. Matod pa ni Leonora nga maklaro gyud siyang panagway ang kalipay ug pagdaig niya diri nako. Wa na mi kadugay og istorya ni Leonora kay gitawag na siya siyang mama nga isog kayo. Gikasab-an si Leonora sa akong atubangan kay daghang kunong customer pero gibiyaan ni Leonora. Kay diri nakikatubang nako.
Istrikta kay na ang akong mama, oy Elias, di lang ta diri mag-abot. Kung ganahan ka, magkita lang ta karong Domingo. Matod pa ni Leonora. Dili ko makatuo nga siya pa mismo ang nihagad na ako nga magkita mi. Ug tuod man, pag-abot sa adlaw nga Domingo, gikuha na ko siya sa akong bisikleta. Niyangka siya sa akong likod, unya niadto mi sa daplin sa baybayon. Wala gyud ako damha nga moabot pa ning higayuna, Leonora. Agig pasalamat nga nikuyog ka nako. Niyaw, dawatan ning sobre, do na kay suwat. Unsa ni love letter na sad? Pangutana pa niya nako. Dungan sa pag-abli sa sobre, diha sa kong atubangan, saksi ang mga bawd sa baybayon nga kusog nga gibasa ni Leonora ang akong suwat para niya. Human niyag basa, gipiyong niya yung mga mata og ni smile. Ay, kanindot ni mo musuwat og poem, Elias, uy. Makatouch man, uy. Maka-in love. Matod pa ni Leonora. Tinuod ka, Leonora, na in love na kanako. Wa dito bag si Leonora. Murag nauwaw siya. Niya mga panahon na manggod. Konserbative pa ang kasagaran sa mga babae og dili sila muangkon silang feelings kay basin og matawag sila og easy to get. Pero nakonsensya ko gamay sa kong pagpamakak nga ako ang nagsuwat sa mong love letter. Sayod ba mo nga dili ako. Gikan ang unod sa mong suwat kundi sa writer nga si Uncle Sam. Pagtuon nako sa una nga imposible nga lingiyon kog sama ka Leonora. Abi na ko kutob ra ko sa pag-ingon nga Leonora of my dreams. Pero dili di ay kay natuman nako nga kung damgo pinaagi sa sinuwat nga love letter ni Uncle Sam. Mao nga di lang ko magunahuna og bati. Gipaangkas na ko si Leonora sa kong bisikleta ug ako siyang gituyok sa daplin sa baybayon, sa likod sa simbahan ug plaza sa among lugar. Malipayon kay siya ug dili pa unta gusto nga mopauli sa ilaha pero gihatod gyud nako siya diyang nisugod na og ngit-ngit ang adlaw kay di ko gusto nga masuko ang inahan nako kay sigurado biya nga makabalita siya sa kuyog siyang anak kay daghan nakakita namo ug makareport sa iyang mama. Bye Elias, nag-enjoy kay ko. Hinaot pa nga sunod na sad, isuroy na sad ko nimo sa imong bisikleta ha. Matod pa ni Leonora. Bisag unsang orasa Leonora, pwede gani ka nga moangkas nako kung maghatod kog suwat. Kung ganahan ka. Tubag ko pa pero matod niya nga dili pwede kay motabang man siya siyang mama sa ilang kalenderya. Nagsabot mi nga magkita sunod Domingo sa maodya po nga oras dito sa baybayon. Tibok si Mana nga naginaminam ko og nagpaabot nga Domingo na para magkauban na pud mi ni Leonora. Nagpasuwat na sa kuglayng love letter ni Uncle Sam para ihatag na pud nako niya inikita namo. Tuod man niabot ang adlong Domingo og sayo kay ko nga nagpaabot kang Leonora sa mong gikasabutan nga oras ug lugar. Pero nilabay na lang ang pila ka oras, wag yun itunga nga Leonora. Naguol na ko. Og nabalaka kung unsay netabo niya. Mao nga giadto nako siya sa ilang balay pero sirado ang pultahan. Mao siguro wa siya katunga sa among sabot. Doon na siguro sa lakaw siyang mama. Matod ko pa sa akong nahuna. Nakahukom ko nga moadto lang sa Picas Barrio sa farm ni Uncle Sam. Ato na lang ko magpalabay sa oras kay wa mo tunga si Leonora sa among sabot. Paspas ko nga nagtindak sa kong bisikleta kay abot ba lahi man ang akong kulba sa akong dughan. Murag dunay bati nga nitabo niya itong adlaw. Pagkabot ako sa farm, diretso na ko sa sud sa balay ni Uncle Sam. Kaya lagi naanad naman ko nga musud gawas sa ilaha. Close na kay mi ni Uncle Sam nga murag papa na nako ang akong pagtagad niya. Ug maupod si Uncle Sam nga murag na sa kug anak ang iyang pagtagad diri kanako. Nana ko sa gawas siyang pultahan diyang nakabati ko kasika sa sud. Mga tingog sa mga tao nga murag naglalis og nagtinubagay. Nilipot ko sa luyo og didto, niagi ko sa likod sa kusina. Pagsuod pa nako sa kusina, nitago ko kay di ko gusto nga makitaan sa mga tao nga bisita ni Uncle Sam. Nakailamang gyud kay ko nila. Ang inahan ni Leonora o si Leonora mismo ang ako nakitaan kaatubang nila ni Uncle Sam. Nakunsa ka sila dinhi? Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Naminaw ko silang gipanag-istoryahan kay kusog man kayo og tingog sa mama ni Leonora. Nagwarawara ang kamot nga murabag nasuko kang Uncle Sam. Nabuang nagyoy ka Sam? Nagtuo siguro ka nga di ko kaila sa imong sinuwatan
Wa pag yun ka nga magbag-o nga sa una og karon, mangingilad lang gyapon ka? Manglilingla? Nagtuo ka nga di ko kailang nga way laing tao nga musuwat ani? Kani sa imuharan yun ni gikantanan. Matod pa sa mama ni Leonora nga nagkupot sa maong papel. Kalma ra kaayo si Uncle Sam nga niya tubang nila. Unya ni pahiyom, unya ni tubag nga. Wala pa dayon nimo gilabay nga ako mga love letter nimo Minda. Minda ang pangan sa mama ni Leonora. Sa una, wa di ko makasabot sa akong nga nakita ug nadungog sa ilahan pa nag-istorya. Pero nagkadugay, nasabtan nako na si Uncle Sam ug Minda nga inahan ni Leonora dunay kagahapon. Dito po nako nasabtan ng tanan nga ang gispasuwat na akong love letter para kang Leonora kinopyar di ay niya sa love letter niya nga gisuwat pa so ng panahon para kang nang Minda. Dunay nakareport ka ng Minda nga nagsakay-sakay si Leonora sa kong bisikleta o dito nasakpan po niya ang mga suwat nako kang Leonora ang mga love letter nga pinahimo nako kang Uncle Sam. Kagamay ragyos kalibutan, wa ako magtuo nga si Leonora di ay anak ni Minda o ni Uncle Sam. Niyato mga teenager pa sila pero dunay kakulian silang relasyon mao nga wa sila magkadayon ug naminyo og lay babae si Uncle Sam. Pero 5 ra pud ka tuig sila kay namatay ang iyang asawa og sayo siya nga nabiyudo. Mao di ay nga nagpaduol og puyo si Uncle Sam nila ni nang Minda og Leonora kay gusto ta niya nga mobalik silang kinabuhi. Pero sobra ang kayugot ni nang Minda kang Uncle Sam og di niya kini mapasaylo sa pag-abandona niya niyatong gimabdos pa lang niya si Leonora. Matod pa ni Uncle Sam nga, ikaw manggod Minda, dili nimo pirming parion si Leonora nako. Idaw manggod nimo nga atong anak. Kung gipabisita pa unta nimo si Leonora dinhi, dakog posibilidad nga nag-abot silang ilyas ug magilhanay dayon sila. Dili na unta mabot ning ingani nga higayuna. Disinta sa kasuko sinang Minda. Ako pa'y sadan? Ipasa pa nimo diri ang imong sa una sa pagbiya nimo nako. Bisan og mabdos na ko kay nagpakasal ka sa mas adunahan nga mo'y pinili sa mong ginikanan. Sus Minda, wa pagyud ka mahuman anak. Kadugay na itong pinigayon na patay naman to kong asawa. Sa tibok na kinabuhi na ngayo kung pasaylo ni mo ni offer nga gusto ko nga mangamahan sa tong anak. Pero taas kay kagarbo. Silang duha si Uncle Sam ug nang Minda ang naglalis ug nagtinubagay nga murag nagbasulay sila sa mga nangagi nilang duha samtang si Leonora hilom nga naglingkod lang sa daplin. Nagtago rin ko sa kusina ug nagpaabot og kano sa mahuman sinang Minda. Wa madugay nang lakaw na sila nga nagkasuko lang gihapon. Di pa ko ni gawas sa akong gitaguan. Uncle Sam, anak din nimo si Leonora? Pangutana ko pa nga to niya. Oh, animal ka Elias, wa ka nagsulti nga para sa akong anak dito ang love letter nga gipahimo nimo nako. Sayop baday nako nga wa man pud ka nagsulti nga do na kay anak. Close na kay ta. Gisultinan nako tanan sa akong kinabuhi pero ikaw daghan man di kag tinaguan. Tubag ko pa. Niha na og sagpa si Uncle Sam nako pero kay baw ko nga di niya idayonon. Gisabot ra nako siya kay baw ko nga libog pa kayo ang iyang unahuna. Ni pauli na lang ko sa mua nga nakigdahigda pero wa ko nahimutang. Gusto ko nga maistorya si Leonora kay basin masuko siya nako. Kung mahibawaan niya nga dito nako sinuwat ang mga love letters. Mauto nga nilakaw ko ug niadto ko sa balay nila ni Leonora pero sinang Minda ang niatubang nako nga suko kayo. Nganong niyaman ka? Gusto ka nga pakungon ko ng ulo ninyo ni Sam? Nagpariho lang mo nga mga way hinungdan. Matod pa niya. Nang Minda, ayaw lang ko idamay sa inyong kagahapon ni Uncle Sam. Ayaw lang may idamay ni Leonora. O si di idamay? Ikaw nga way baruganan, di gani ka kamao mohimog suwat. Kung dili nimo kaya ang pagsuwat, labaw na siguro paghimo nimo pamilya. Lakaw na, layas na kay wala diri si Leonora. Singhag pa ni nang Mindan nako. Asa na dahil si Leonora nang pangutana ko pa. Tuwa nagsibo, gipalargan ako para makalikay nimo. Huy-huy ang abaga nga nibalik ko sa kong agi. Wa na diay si Leonora, nilarga na o di na ko mabalik samtang buhi pa ko.
Grabe gyud ay ang kasuko nila nako. Nakahila ko sa kaguol. Gipahunong nako ang bisikleta sa ilawom sa kahoy ug dito nihila ko. Nagbasol ko. May pa, wa na lang ko na makakalyunora. Pagkaugma, agyunan ako katod ang mga letters para kang Uncle Sam kay gusto ko nga mangayo og tabang niya. Nah, wala ko'y matabang ni mo na Elias oy. Wa magani ko'y nahimo sa kong kaugalingong love life, simuha na ba? Pila na katuig nga failure ko sa kong pakighusay nga tukang minda. Mao nga ikaw, paningkamot lang imo diha. Kay bisag anak ko pa kato si Leonora, di na ko to siya mapugos ug masuko siya nimo. Matod pa ni Uncle Sam. Dili na mo tabang si Uncle Sam nako pero wa ko mawad-i sa paglaom. Kadahatod na kong suwat nga to niya, sigian ako siya kulit nga kuyugan ko niya sa Cebu para apason si Leonora. Kung kuyugan ko nimo sa Cebu, Uncle Sam, dili raman ni pabor na ako tanan. Mas pabor ni sa imuha, sa imong relasyon sa imong anak. Mao na siguro ning panahon nga makig heart to heart talk ka kang Leonora. Mangamahan ka niya. Naguna-una si Uncle Sam sa ko ang suggestion nga to niya. Unya, sa kalit lang ningon nga, sakto ka Elias, apaso na to si Leonora sa Cebu. Ni-file kog leave of absence sa ko ang pagkakartero para mo biyahe paingon sa Cebu. Kaming duha si Uncle Sam ni sakay mi og barko paingon sa Cebu. Ug tuod man, natutulan namo ang gipuy-an ni Leonora kay nagpuyo siya sa iyang iyaan nga kailarapod ni Uncle Sam. So wa pa mi magpakita kang Leonora, dunay gitambag si Uncle Sam nako. Ako Elias, dili ko eksperto anang gugma-gugma. Mayo lang ko musuwat pero sa aktual pakyas ko. Pero kung doon ako itambag nimo, higayo na siguro nga ipakita nimo ang tinuod nga ikaw. Ngadto kang Leonora, istoryahe siya about sa imong trabaho. Isip mananagat, sa una, isip usa ka postman. Sa ligi imong kaugalingon. Sakto si Uncle Sam. Gihatagan ko niya kay idea. Mao nga nagdali ko kuha og papel og ballpen unya nagsuwat og love letter nga ako na mismo ug ako na mismo ang naghimo gikan sa akong kasing-kasing. Simple dili poetic nga sinuwat so sa kabatikan nga writer. Pagkahuman ni dayon nami sa gisak-an ni Leonora. Nakuratan si Leonora pagkita niya namon duha ni Uncle Sam. Nagunsa mo dinhi? Pangutana pa niya namo. Niyami Leonora para apason ka ay para ihatod ang akong suwat para nimo. Tubag pa nako niya. Love letter na sad niya lang tawang nagsuwat. Pangutana pa niya nako. Gidawat niya akong suwat o gibasa. Paghuman ni smile siya. Kani maoy sigurado gyud nga imo gyud ni Elias. Matod pa ni Leonora. Wala na ka masuko nako. Pangutana ko pa ngadto niya. Wa man ko nasuko nimo oy, nang luod lang ko gamay kay namakaka. Pero nasabtan na tika oy. Kagustuhan ni mama nga ipalayo ko og panhion sa Cebu. Bisan og diyon ta ko ganahan, tubag pa niya. Diha pa ni sagbat ang nagpakahilom nga si Uncle Sam. Dili kay si mama ra nimo ang dunay katungod nga mo desisyon para nimo Leonora. Anak tika, amahan ko nimo. Mao nga paminaw ug paminawa ko. Mamauli ta sa Bohol. Matod pa ni Uncle Sam. Unya, basi kasabar kong mama pa. Tubag pa ni Leonora nga for the first time nakalitok og papa nga tukang Uncle Sam. Nakita gyud nako ang paglugmaw sa luha ni Uncle Sam nga gitawag na siya og papa siyang anak sa pinakaunang higayon. Ako'y bahala kang minda. Ako'y manubag sa tanan. Bisan iya kong silutan dawaton ko na. Di lang ta magkabuwag-buwag. Labi na kamo ni Elias duha. Di ko gusto nga mahitabo niyong duha ang nahitabo na mo ni Minda. Kay bawo ko nga nagminahalay mo ug ako'y manubag ninyo. Mamauli tag Bohol. Nanguli ming tulo balik sa Bohol. Pagkahibaw ni nang Minda, purti niyang sukua pero wa na siya mahimo. Diyang mas gipili ni Leonora nga adto na mo puyo sa iyang papa. Iyang rason para mailhan pa kuno niya ug maayo ang iyang amahan. Ug gusto niya nga maka-experience nga dunay amahan. Pabor kayo nako ang maong setup kay pirmi ko nga magatuan nila ni Uncle Sam. Sa gikaingon ko na, father and son ang among treatment sa sagusa. Wa na dugay, nadayunan gyud ang among kasuod ni Uncle Sam diyang nakadesisyon mi ni Leonora nga magpakasal and we live happily ever after.
Papa Joe, daghang kay salamat sa pagbasa nimo sa kaagi sa among apuhan. May na lang kay giforce gud nila ang issue silang love life. Good thing, wa sila mo give up. Kung wala pa siguro, apasa ni Lolo Ilya si Lola Leonora sa Cebu, wa unta ang ilang apo nga si Martin karon. Nga way lain kundi ako nga nagpadala sa ilang istorya diha kanimo Papa Joe. Dinhi na lang kutob og daghang salamat Papa Joe and more power sa imong YouTube channel. Kini ang imong magtatampo, Martin.